अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के बांसवाड़ा टाउन में जुमे की शाम सेल्स गर्ल्स के साथ नौजवान की बहस व तकरार के बाद वक्ती तौर पर कशीदगी, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में और अमन व अमान बरकरार। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने बांसवाड़ा और कामारेड्डी के वाक़यात पर गहरी तशवीश का किया इजहार। रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन को मुकामी हकाम से बात करने की दी हिदायत। विकाराबाद ज़िले के तांडूर में खातून ने अपने बेटे का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली, पुलिस ने किया केस दर्ज। कोकटपल्ली बस स्टॉप के पास मोबाइल की दुकान में आग लगने का वाकया, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। तेलंगाना जागृति की तुलबा तंजीम ने नामपल्ली पर वाक़े बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के घेराव की कोशिश की, एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के बांसवाड़ा टाउन में जुमे की शाम तकरीबन 4:30 बजे रिलायंस स्मार्ट में पेश आए वाक़े ने वक्ती तौर पर कशीदगी पैदा कर दी। तफसीलात के मुताबिक मार्ट में काम करने वाली सेल्स गर्ल के साथ नौजवान की बहस व तकरार हुई और सेल्स गर्ल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। वाक़े की खबर फैलते ही दोनों ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद रिलायंस मार्ट के करीब जमा हो गए और बहस व तकरार का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही ज़िले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश चंद्रा मौके पर पहुंची और दोनों फरीकीन से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि क़ानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस वक्त बांसवाड़ा की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और अमन व अमान बरकरार है। हसास इलाक़ों में खुसूसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अहम मुकामात पर पिकेट्स को भी कायम किया गया है और पेट्रोलिंग गाड़ियों के ज़रिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। ज़िला एसपी ने खबरदार किया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाली ऑडियो, वीडियो या पैगाम शेयर करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि काबिल एतराज़ पोस्ट करने वालों के साथ मुताल्लिक़ा ग्रुप एडमिन को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों और नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे से दूर रहें, मजहबी हम आहंगी बरकरार रखें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। उन्होंने बताया कि संगबारी में एक पुलिस जवान भी ज़ख्मी हुआ है। 42 अफराद की निशानदेही की गई है। पुलिस ने कहा कि अमन मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ఇది స్టార్ట్ అయింది మనకి మొదటగా ఒక రిలయన్స్ మార్ట్ ఉంది మనకి బాన్స్వాడలో. ఆ బాన్స్వాడ మార్ట్ లో సేల్స్ గర్ల్ తోటి ఒక పర్సన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లోకి దిగి వాళ్ళ మధ్యలో జరిగిన ఆల్టర్కేషన్ ఇది. ఆ ఆల్టర్కేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పర్సన్స్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అవడం వల్ల వాళ్ళు దాన్ని ఇంకో యాంగిల్ లో దాన్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. యాక్చువల్ గా ఇది ఒక సేల్స్ గర్ల్ ని ఒక పర్సన్ కస్టమర్ హరాస్ చేసిన కేసు ఇది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది నిన్నటి రోజునే. నమోదు చేసిన తర్వాత అతను ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు. అతని పైన ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ లా మనం తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా పోలీస్ అక్కడ రష్ అయ్యి ఆ పర్సన్ ని అదుపులోకి తీసుకొని అతన్ని కొట్టిన వ్యక్తులను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా కొంతమంది మాబ్ మన పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్యాదర్ అయ్యి బోత్ ద సైడ్స్ నుంచి గ్యాదర్ అయ్యి కొంచెం టెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అందులో కొంతమంది యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి వాళ్ళు స్టోన్ పెల్టింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్టోన్ పెల్టింగ్ లో మా కానిస్టేబుల్ కూడా బ్లీడింగ్ ఇంజరీ అయింది. ఆల్రెడీ అతను ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ సీసీ కెమెరాస్ ఆధారంగా ఆ స్టోన్ పెల్టింగ్ చేసిన వాళ్ళలో 42 మందిని మేము ఐడెంటిఫై చేసినాము. వాళ్ళ మీద కూడా సివియర్ సెక్షన్ తోటి కేసులు నమోదు చేస్తున్నాము. ఇది కాకుండా కొంతమంది నిన్న రాత్రి ఒక టెన్షన్స్ వాతావరణం క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. వాళ్ళందరూ కూడా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం పోలీస్ సైడ్ నుంచి. వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయబడతాయి. ఎవరైనా సరే కమ్యూనల్ హార్మోనీ కానీ లేకపోతే బాన్స్వాడలో కానీ లేకపోతే ఇంకేదో ప్లేస్లో కానీ ఇదేమన్నా
మతానికి సంబంధించిన డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడమో లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అండ్ జనరల్ పబ్లిక్ చెప్తా ఉన్నాము, ఈ టెన్షన్స్కి దానికి కూడా ఎటువంటి మీరు ఇబ్బంది పడరాదు. కొంతమంది ఏదో బాన్స్వాడ బంద్ అని కూడా కాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా ఎవరైనా సరే ఫోర్స్ఫుల్గా షాప్స్ని కానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ని కానీ బంద్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అలాంటి వాళ్ళు కొంతమందిని కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ వాళ్ళు అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది కాకుండా సోషల్ మీడియాలో కూడా కొంతమంది ఈ ప్రొవోక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మనకు ఒక 2 ప్లేసెస్లో మనకి तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के सदाशिवपेट निज़ामपुर रोड पर मस्जिद मौलाना को मुबैना तौर पर मुकामी हक्काम की तरफ से मुनहदिम किए जाने का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सख्त नोट लेते हुए रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिद्दीन को मुकामी हक्काम से बात करने की हिदायत दी. रुकन असम्बली ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि इस सिलसिले में एसपी संगारेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से फौरी रब्ता किया गया है. मुकामी मजलिस के ज़िम्मेदारों को भी मुकामी वाक़े पर रवाना किया गया है. मुकामी हकाम ने RDA से मस्जिद के इंहदाम की रिपोर्ट तलब कर ली है. बताया जाता है कि हैदराबाद के एक शख्स ने सर्वे नंबर 165 की अराज़ी ख़रीदी थी और इसी पर यह मस्जिद तामीर की गई थी. पीर से यहाँ नमाज भी अदा की जा रही थी. ताहम गुज़िश्ता रोज़ रेवेन्यू हकाम ने इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी. कौसर मोहिद्दीन ने कहा कि सदाशिवपेट मजलिस के ज़िम्मेदार को मुकामी वाक़े पर रवाना किया गया था और वो मुकामी हक्काम से राब्ते में है. मस्जिद मौलाना सदाशिवपेट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो मस्जिद मौलाना का डिमोलिशन किया गया, जिसके बाद वहाँ के मुकामी सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब ने सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब को बताने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी. उसके बाद मैं खुद मुकामी कलेक्टर संगारेड्डी, SP संगारेड्डी, RDO संगारेड्डी, DSP आला अहदेदारों से बात किया, वहाँ के हालात से वाकिफ हुआ. उसके बाद वहाँ के जो मुकामी हालात थे, इन तमाम चीज़ों को हमारे मुकामी सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब मजलिस की तमाम जिम्मेदारों को बताने के बाद RDO संगारेड्डी और DSP संगारेड्डी ने आज 2 बजे का टाइम दिए थे. उसके बाद आज 2 बजे मीटिंग जारी है. मेरा बताने का मकसद ये है कि हालिया में मुझको मेरी जमात को आला जो गुफ्तगू करे उन तमाम आज देखिए 10-12 किलोमीटर दूर पर रहकर वहां पर पहुंच नहीं सके. मेरा बताने का जो मकसद है, ये कांग्रेस का जो गुलाम है, इन तमाम को जानने की जरूरत है. मैं आप तमाम से यही बताना चाहता हूं कि मैं मजलिस का एक खादिम हूँ, मजलिस का एक सिपाही हूँ. आप तमाम कुछ भी बता ले, मगर अल्लाह ताला ने हर वक्त जमात से काम लिया, जमात के जिम्मेदारों से काम लिया. इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर 400-500 गज के पर मस्जिद तामीर होंगी. इंशाअल्लाह उसके लिए सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने कलेक्टर से आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कलेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, इंशाअल्लाह वो जो जगह मस्जिद की है वो मस्जिद की जगह रहेंगी. मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के गुलाम को देखिए और आज जमात के जो जिम्मेदार है वो रात दिन वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं. इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं. इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह उसी जगह पर मस्जिद तामीर रहेगी. वो मतलब बोर्ड है ना भाई ऑलरेडी मस्जिद का, तो निकालता कैसे? इसके नीचे भी वहाँ एक रैक है इधर का, एक रैक निकाल दियो उसमें कुरान शरीफ को बोलना गाँव वाले को 2 मिनट का ठहरो जी. चले जाते एंड गिंट एम ले खाली जानी मत
صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بانسواڑہ اور کاماریڈی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر صدر مجلس نے بتایا کہ انہوں نے ایس پی کاماریڈی سے بات کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر درج کرتے ہوئے بانسواڑہ تشدد واقعات کی تحقیقات کی جائے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند گھنٹوں میں اتنا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ دائیں بازو کے مجرموں کی سرگرمیوں کو دکھانے کے لیے کافی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی چھوٹی دکانوں یہاں تک کہ گلیوں میں بھی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک ملزم جو کہ پولیس کی حراست میں تھا، سنگ پریوار کے غنڈے اسے زد و کوب کر رہے تھے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ وہ کاماریڈی مجلس کے جنرل سیکرٹری سعید خان کے ساتھ رابطے میں ہے اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہجومی تشدد کے نتیجے میں ہوئے تمام تفصیلات کی تفصیلی رپورٹ فراہم کی جائے۔ خاص طور پر مسلمانوں کی دکانوں کو جو نقصان ہوا ہے، حکومت ان کے نقصان کی پابجائی کرے۔ بیرسٹر اویسی نے یہ بھی کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین متاثرین کی ہر ممکنہ مدد کرے گی اور جلد ہی انہیں راحت پہنچائی جائے گی۔ سداجی پیٹ کی مسجد مولانا کے انہدام سے متعلق بیرسٹر اویسی نے کہا کہ انہوں نے رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور ضلعی صدر شیخ غوث کو مقامی حکام سے رابطہ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اراضی کے مالک محمد کلیم نے راجو سے زمین خریدی تھی۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے زمین پر قابض تھا اور اس نے وہاں بورویل بھی کھدوائی تھی۔ شروع سے ہی غیر سماجی عناصر مسجد کی تعمیر پر ہراساں کر رہے تھے، جبکہ ریونیو حکام نے کہا ہے کہ یہ انعامی زمین ہے، اس لیے اسے منہدم کرنا پڑا۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ جب اراضی پر شیڈ بنایا گیا تب ریونیو حکام کیوں جاگے؟ پچھلے 2 سال سے وہ کیا کر رہے تھے؟ تلنگانہ کے کاماریڈی میں بی جے پی ایم ایل اے کے کیمپ آفس کے پاس کانگریس اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس نے بی جے پی ایم ایل اے وینکٹ رمنا ریڈی پر ڈگری کالج، ششو مندر اسکول اور آرورا کالج کی اراضی پر مبینہ قبضے کا الزام لگایا تھا۔ کانگریس لیڈر محمد علی شبیر کی جانب سے اس معاملے کا انکشاف کیا گیا تھا اور بی جے پی ایم ایل اے کو مباحث کا چیلنج بھی کیا گیا تھا، جبکہ کانگریس کے لیڈر گری ریڈی بی جے پی ایم ایل اے کے کیمپ آفس پہنچے، وہاں پر بحث و تکرار ہوئی۔ ایم ایل اے ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کانگریس لیڈر کی گاڑی پر بھی مبینہ سنگباری کی گئی اور نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے مقامی واقعے پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔
تلنگانہ جیوگرافی کی طلبہ تنظیم نے آج نامپلی پر واقع بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کی۔ احتجاجی کارکنوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ غیر مسلمہ خانگی انٹر کالجز کی حمایت کی تائید کر رہا ہے اور طلبہ کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ طلبہ بورڈ کے دفتر کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس دوران دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ بعد میں احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ دلی میں جاری اے آئی امپیکٹ سمٹ کے دوران انڈیا منڈپم میں پیش آئے واقعے کو لے کر حیدرآباد میں بھی بی جے پی کارکنوں کی طرف سے یوتھ کانگریس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی کارکنوں کو پولیس نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر دھکم پیل دیکھی گئی، جبکہ گرفتار شدگان کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ تلنگانہ وکھراباد ضلع کی تانڈور اندرما کالونی میں خاتون نے اپنے بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ متوفیان کی شناخت 30 سالہ جنگم گورما اور 6 سالہ اس کے بیٹے روی کانت کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورما نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر لٹکایا اور خود بھی پھانسی لے لی۔ بتایا جاتا ہے کہ گورما نے فیروز نامی نوجوان سے محبت کی شادی کی تھی، تاہم شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ علیحدہ رہا کرتی تھی۔ زندگی سے مایوس ہونے پر گورما نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ متوفی کی ماں پوچما کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کوکٹ پلی بس سٹاپ کے پاس موبائل کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پدماوتی پلازا میں واقع موبائل کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعے پر پہنچا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ کمپلیکس میں واقعے کے وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم بھاری نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، جبکہ متعلقہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ వెనక్కొచ్చండి వేడి కొడుతుంది వెనక్కి రండి తిన్నారా ఉంటుంది ఏంది ఎవరిది ఇది నా జరిగిన వాళ్ళ కట్ట
حیدرآباد کی قدیم حکیم شاہ بابا درگاہ کے احاطے میں واقع 400 سالہ قطب شاہی مسجد میں بھی نماز تراویح کا پرنور منظر دیکھا گیا۔ حیدرآباد شہر کی کئی تاریخی مساجد میں نماز تراویح کی کثیر اجتماعات دیکھے جا رہے ہیں۔ مکہ مسجد اور مسجد چوک کے علاوہ دوسری تاریخی مساجد میں بھی بندگان توحید تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تلنگانہ میں ٹماٹر کی مؤثر قیمت نہ ملنے پر کسان پریشان ہیں۔ محبوب آباد ضلع کے کتا گوڑا منڈل سرکل کے پاس ٹماٹر کے کسانوں نے اپنی فصل مفت میں تقسیم کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں انہیں برابر قیمت نہیں مل رہی ہے۔ فصل کی کاشت پر غیر معمولی رقم خرچ ہوتی ہے لیکن فروخت کے لیے مؤثر قیمت نہیں مل پا رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے بانسواڑہ ٹاؤن میں جمعے کی شام سیلز گرلز کے ساتھ نوجوان کی بحث و تکرار کے بعد وقتی طور پر کشیدگی، صورتحال مکمل طور پر قابو میں اور امن و امان برقرار۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے بانسواڑہ اور کاماریڈی کے واقعات پر گہری تشویش کا کیا اظہار۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کو مقامی حکام سے بات کرنے کی دی ہدایت۔ وقار ضلع کے تانڈور میں خاتون نے اپنے بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی، پولیس نے کیا کیس درج۔ کوکٹ پلی بس اسٹاپ کے پاس موبائل کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی کی طلبہ تنظیم نے نامپلی پر واقع بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کی، احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔